semi-large po, 28, 30, 32. Code Garden. Code Garden, 150, 28 to 32. It's long sleeves mga madam. Pwede nyo siyang i-pull up. Ma'am Shirley, invisible po. Ganda nito, super lightweight lang. Code is Garden. 28 to 32. Best mga mami, code na lang po. Next po. Next mga mami, this one is a formal dress. It's branded from Vero Moda. Garden. Ma'am Kelly. Kia. Kala ko Kelly. Kia, yours na to. Asya ba to sa'yo? Next mga madam, this one, pang-event. Okay? Obvious naman sa skirt niya. This is from Vero Moda. Wide talaga yung top niya mga mami. It's meant to be like that. Edge to edge ng shoulders po. Cotton stretch mga mami, may bewang. Pang formal kineso. Okay. This is for semi-large 30. Semi-large 30. Good Vero Moda. Code is Vero Moda. 150 pesos. Semi-large 30. Ganda rin to. Code is Vero Moda. Pang-formal yung atake niya, mga mami, ah. Ma'am Sophia, yours na po. Next, mga mami, because it's summer, you deserve this. Okay, very simple summer dress lang. Sleeveless, this one is garter. Okay, flowy-flowy lang. Pwedeng pang-beach attire. Pang-beach attire. Size large 30-32 summer. Very chalis to mga mami. Pag nainitan kayo, ewan ko na lang. Code summer. Size large 30-32. Summer. Summer, Ma'am Mercy, Gastardo, yours na po. Ay, sige, Ma'am Eloisa, yung green yon. O mga mami, yung green na Cleopatra, baka may gusto. Code ng sundalo for that. Ate, yung kulay green, parang sundalo yung kulay, sleeveless, ganun. O, yung pilex kong Cleopatra, code green. Next, mga mami, this one, very unique low. Maganda yung cut nito. Okay, very church. Ayan siya. May bewang mga madam. Meron siyang button sa likod. Sa harap, wala. Tapos may pleats siya sa ilalim. Yung sleeves niya, mga mami, very ganon. Very ganon. Okay. XL34. Kung large 32 kayo, pwede ha. Hanggang XL34. Ganda ng tela. Code? Red. Code is red. 150 pesos. Green, ate. Kulay green. Nauna. Yung unang-una. Ma'am Arlene, yours na po.
kulay. The color is really nice. Ganda. Rusty. Ang kulay niya, red-orange. Wala siyang bewang mga mommy, pero may tali po siya sa likod.